La fédération de Lubumbashi s'est déplacée dans la section Congo-Kiwele, dans laquelle le président Pascal Tchaba est sectionnaire. À la tête de la fédération, il y avait 2 présidents fédéraux à l'intérim, Madame Mbouye Mitanda Antoinette et M. Joël Mutangala Moussoudi. Comme objectif, redynamiser le parti en commençant par les cellules et expliquer aux combattantes et combattants la nécessité du processus de l'unification. Madame Mbouye Mitanda Antoinette et M. Joël Mutangala étaient accompagnés par plusieurs secrétaires fédéraux, parmi eux figurent Mbiya Bakishi, Peka Mwabilai, Jacques Dianda, François Mabika, l'organisateur, et Liliane Guérimbi. Joël Mutandala a demandé à la cellule d'être motivée et félicite le secrétaire du parti Augustin Kabuya Mwanabute pour le bon fonctionnement du parti et demande au parti d'être unis pour mieux se préparer au prochain scrutin électoral. Il a encore commenté pour la lutte contre la division du parti. Il n'a pas oublié d'encourager les membres de l'Union sacrée de la nation au bon fonctionnement du pouvoir en place. Il a encore appelé à la cellule l'unité pour que le parti puisse accompagner le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au second mandat. Tuko na ba président fédéraux bawili, tunakuya na président Joël Mutangala Moussoudi, kisha na président Antoinette Mbouye Mitanda. Bale plus vieux beko ndani ya fédération, bale banajua namna kani fédération UDPS yetu mumuji ya Lubumbashi ilizalikuwa. Tunakuya na ule anaitwa ya kusema les doyens des doyens Mbiya Bakishi anekala kumbele yetu wakati tenea tutawapresente ule anaitwa Peka Urbain. Bale bakuwa bawili UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS changamuka! Changamuka! UDPS changamusha! Changamusha! Yetu suivant le mot d'ordre ya secrétaire général. Tunapasha kuredynamiser parti yetu à partir de la base. Base de ma cellule, de ma section. Tunamiomba hii ni première visite. Quand même, base wanakuya iko bien. Inapasha tuaméliorer mule ma prochaine visite parce que wengine na waka naona munaona sectionnaire Chaba vile anafanya. Na mwe mfanye ile mfano, mupitishe mbele hapo. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Kabuya sema! Sema! Kabuya changamuka! Changamuka! Kabuya togota! Togota! Fachibe! Beton! Fachibe! Beton! Merci beaucoup. Jambo hili. Tunapitia aksanti secrétaire général wetu Kabuya juu mukisi leko naendesha parti ni muntu anapenda unité, ni muntu anaunga mastructure yote ya parti, na tunaona leo Shabani, tunaona Victor Wankwenda, tunaona secrétaire général Kabuya banaika nafasi moya. Antuka ni mambo mzuri sana. Haina vile. Tunapikia aksanti collègue présidente Maman Mbunda, femme forte, femme par qui l'unité du parti a été rendue possible. Tunapitia aksanti président sectionnaire wa Congo-Kiwele juu ya mobilisation. Sasa tunapenda kusema kitu kimoja na munapasha kuretenir. Unité ya parti njo itapatia président Félix Fachi Beton deuxième mandat. Muvili ya Lubumbashi tunapenda UDPS ikuye uni et unifié. Tunakatala division, tunakatala bukomvi. Hakuna muntu wa fulani na muntu wa fulani. Shebote tuko bakombata ya UDPS. Shebote tuko bakombata ya nani? Kuku muntu wa fulani?
Alors, sa vile tuko bakombata ya UDPS, tunapasi kuikala shebote fashi moja. Président de la République hapa alikuya dernièrement alisema hivi, kama tunaikala shebote fashi moja, kama tunasikilizana, kama atukombane, vile vyote aliprevoir juu ya Federation ya Lubumbashi tutavipata. C'est pourquoi tunasema leo mu Federation ya Lubumbashi, kama mtu anashimama anaanza kusema oshe tuko bakunjamena, oshe tuko bakupost, ule mtu anataka kufue parti yake. Juu ya nini? Puisque UDPS ni kitu hiki na ndio ya kuonesha unité. Tunaunga masection yote. Mina mwambia OPA François, mina mwambia OPA Mbia Bakishi, ke kama leo tuko mu section hapa, kesho tunaprograme i section ingine. Mbia Bakishi na ya tuambie tunapashi kwenda mu section kani ya bale leo hii beko besoin hivi komite iko unifie iba visiter. Ni kusema de deux côtés tunapasha tukunaunga bantu. Tunakuya leo hapa OPA François, merci beaucoup. Kesho tutaenda kule OPA Mbia Bakishi, merci beaucoup. Kama parti inakuwa unifie kubase, hakuna tena hata mtu moya anawezi kuidivize. Tusha kulipika chini UDPS paka heshima irudie. Ile ilifanya tunaanza kwenda kubafuata ilikuwa ni division, na bale walipenda kutudivize njoo kufanya UDPS ikwe faible. UDPS tunapenda ikuye uni pour que sikwe faible. Na permanence ya UDPS, musikie bien, UDPS iko pa temple. Puisque ba député bale beko na ripa njoka jinye wele turibavoti yaka. Atuwezi kwenda kuikala mukile kintu muntu aide pesa shiripa, muntu aide pesa meko na ripa. Tunafika tu, eske sheko watu tuku bamanzia? Eske sheko tunalombana bukari kwa muntu? Usa wana wanja kuna pouvoir, mebanza ukuripia. Ni kusema jo kule vale bantu beko natafuta kudetruire parti. Vale beko na ripa ni njo konesha chef de l'etat se tunaripaka ako permanence, me umu chini chini beko na tuchimba, beko na tudivize. C'est pourquoi tunakatale le permanence ile muntu ana wa UDPS beko na ripa atutendaka ako. Sa vile tunabeba ile position na mambo ya union sacrée, tunabeba paka position moya moya. Union sacrée ni vision ya chef de l'État jua kugouverner mukini, na ile union sacrée bale bako na importance ni ba député, puisque bale ndio wanafanya majorité, ina permettre chef de l'État anatosha gouvernement. Haina vile. Sasa wewe hauna na député hata moe, unakuya humu province na wewe unaanza kufanya union sacrée. Est-ce que nekalaka? Donc kule bale bantu beko na cha kuprofiter kudetruire parti. Atutechika ile mambo. UDPS ula anapenda kusumbulia na UDPS, ajitafute mukadre ya union sacrée, akuwe aone UDPS en tant que parti présidentiel. Puisque paka heshima irudie. Na tutabambia kusema
tuko pre ya kutembea lwa mikulu, tuko pre ya kulia nsombe, me juu ya UDPS hatutaushishaka UDPS hata siku moja. Juu parti bantu wanaikufia, kuko damu ingaliki nalia kubulongo na leo haiyakuwa rekompanse. Tuko na baveuve, tuko na baorphelin, tuko na bengine leo basha kubakia bilema. Eske tutejika juu ya mtu anakuwa na $10,000 shatujisha UDPS? Andre bayui epo UDPS hatutayujishaka hata siku hii moja. Alors hatutakuwa bari. Le président Fachi abebe deuxième mandat. Chef wetu tunasemaka telefone rouge. President Mama Mbunda ananiambia selule munene kunanzia wapi? Munyumba. Na kama nanzia munyumba ita permettre à ce que tubebe le slogan tunasemaka nyumba kwa nyumba iko ya nini? Ya UDPS. Munyumba hata kama wanyumba nafuatana mukila nyumba ifo mkwe hata mtu moya eko nasemela buzuri kwa UDPS. Na tuanze hii kazi mkongoti wele puisque kesho ifo tumupatie Fachi Beton deuxième mandat na ba député ba UDPS, c'est-à-dire majorité itoke kuparti mui mei kuna kuya awata tukalamukia juu Fachi kona pita président de la République, tukuna beba majorité kwa Assemblée nationale, tunabeba majorité ku Sénat, tunabeba majorité mu Assemblée provinciale, tunatosha ba gouverneur betu. Haina vile? Muko tayari? Muko tayari? Misi misikie bien? Muko